Nimetumwa na Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai kuleta habari njema za ufalme wa mbinguni. Safari ya kuelekea mbinguni bado iko pale pale. Watakatifu, tuzidi kujitakasa, maana tumeandaliwa viti vyetu vya enzi ya kumiliki pamoja na mfalme baada ya maisha haya. Ishi maisha mema, usimbebe mtu moyoni, msamehe, tembea kifua mbele ukiwa na toba ndani ya moyo wako. Kwa kufanya hivyo utakuwa ukitengeneza safari yako ya kuelekea mbinguni ikiwa salama na mipango yako ikiwa salama mbele za Jehova. Na siku ya leo tuna ujumbe unasema, unasimamia maombi yetu ya leo, unaweza kaandika mtu wa kusudi. Mtu wa kusudi la Mungu. Mtu wa kusudi la Mungu. Tuna ujumbe unasema mtu wa kusudi la Mungu. Ninaposema kusudi ni kwamba ni kitu ambacho Mungu amemtegemea yule mtu yule, amzalie matunda, amzalie toba iletayo neema, iletayo wokovu. Mtu wa kusudi. Na mtu wa kusudi anazaliwa toka akiwa tumboni mwa mama yake, anakusudiwa kwa ajili ya jambo fulani, kwenda kulitumikia kusudi la Mungu. Mtu wa kusudi. Bwana Yesu asifiwe. Na tukishirikiana kusoma katika kitabu cha Ayubu sura ya 5 mstari ule wa 12. Ayubu 5:12 nasema, yeye huyatangua mashauri ya wadanganyifu, mikono yao isipate kuyatimiza makusudi yao. Yeye huyatangua mashauri ya wadanganyifu, mikono yao isipate kuyatimiza makusudi yao. Huyu ni mtumishi wa Mungu Ayubu. Ayubu alikuwa ni mtu wa kusudi, alikusudiwa na Mungu. Na tunaona katika sifa ambazo Mungu alikuwa anajivuna nazo ni ule uelekevu wake na utu wema na uchaji wake na wokovu wake, aliokuwa mkamilifu mbele za Bwana. Kwa tunaona Ayubu, Mungu alikuwa anajivunia kwa habari ya Ayubu. Kwa hiyo alikuwa ni mtu wa kusudi. Jambo la kwanza, mtu wa kusudi hafi mpaka timize kusudi la Mungu. Mtu wa kusudi huwa hafi. Hata kama wakipiga mikwara namna gani, hata kama wakituma mapepo, hata kama wakituma uchawi, hata kama wakituma maharibifu, ili mradi kwamba mtu wa kusudi huwa anapigiwa kelele. Wa kusudi, mtu hafi mapema. Jambo la pili, hupigiwa kelele na watu ili kumtoa kwenye kusudi. Mtu wa kusudi anapigiwa kelele na watu ili mradi kwamba mtu huyu atolewe kwenye reli, yamkini katika kutumika, yamkini katika biashara, yamkini hata katika ndoa, yamkini hata katika watu tu, majirani, watu hata kanisani. Anaanza kusema vibaya, na unakuta wapendwa anamwambia, anajifanya wa kiroho. Mtu wa kusudi, jambo lingine, mtu wa kusudi huona mbali. Aliyekusudiwa anaona mbali. Haoni leo, anaona kesho. Gombana naye leo, sasa ni wa kusudi, atakwambia Mungu atanisaidia. Hata divishi maneno yoyote, hata rusha neno lolote, kwa sababu yeye ni wa kusudi. Na hawezi kufanya ukorofi na kugombana na watu, kwa sababu yeye yuko pale kwa kusudi maalum. Yuko pale kwa kusudi maalum. Bwana Yesu asifiwe. Unajitambuaje kwamba ni mtu wa kusudi? Unajitambuaje kwamba ni mtu wa kusudi? Anayejitambua kwamba ni mtu wa kusudi huwa ana tabia ya kusamehe. Aliye mtu wa kusudi huwa ana tabia ya kusamehe. Anasamehe, habebi vitu moyoni. Fanya uwezavyo, piga kelele, gombana naye, kesho atakuta anakuambia habari za asubuhi. Usipoitikia utajua mwenyewe. Usiwe pale kwa kusudi. So yeye hajapelekwa kwa ajili ya kugombana na watu. Hajaenda pale kwa ajili ya kupigana na majirani. Hajaenda kugombana na watu. Mtu wa kusudi huwa ni mvumilivu. Unaweza kuandika mtu wa kusudi mvumilivu. Utamtambua ni mvumilivu. Jambo jingine, mtu wa kusudi hana maneno mengi, ana maneno machache. Mtu wa kusudi hana maneno mengi, ana maneno machache, kwa sababu ndani yake amebeba kusudi la Mungu ambalo anataka afikishe mahali fulani. Na kuna wakati mwingine Mungu ametupa makusudi ili tufikishe kitu fulani.
Kuna wakati unasikia msukumo wa kuombea jambo fulani, kwa sababu ni wakati huo ndio kusudi lake. Usiunyamazie huo ujumbe ambao Mungu amekupa, omba. Kuna wakati mtu anasikia, mtu wa kusudi anasikia atoe sadaka kwa ajili ya kazi ya Mungu, kwa sababu yeye yuko pale kwa kusudi. Kwa hiyo unakuta sasa, kwa sababu ni wa kusudi, lazima atimize ile kusudi. Asipotoa, moyo wake unauma kweli, anatamani akamalize kusudi lile ambalo Mungu amemtuma. Wapendwa, watu wa kusudi wana vita sana. Anasema yeye huyatangua mashauri ya wadanganyifu, na mikono isipate kuyatimiza makusudi yao. Wanaenda wanaanza kujadili maisha yako, na wewe wakati huo una hata habari kwa nyumbani kwako, lakini inawezekana kwa makusudi yao wanaanza kukujadili kwamba maisha yako 1, 2, 3, mbona anaishi hivi. Kuna watu wanajadili maisha yako katika damu na nyama, na katika ulimwengu wa roho giza kuna vikao wanaokaa kwa ajili yako. Sasa wanapokuja kumkusudia mtu wa kusudi, hawamwezi. So yeye ni wa kusudi. Kuna mwingine kusudi wa kusudi, hata loge namna gani, uchawi una expire, uchawi unagoma kabisa. Angalia mtoto mdogo anapozaliwa, aliyobeba kusudi la Mungu ndani yake. Yaani Mungu anafanya protection. Akizaliwa na yule mkunga, anamwandaa mkunga mikono salama, analelewa kwenye mikono salama, anakuwa akiwa salama. Lakini watoto hao wanakuwa na vita sana, lakini Mungu anawavusha. Inawezekana wewe ni wa kusudi, ndio maana hujafika hapa bado na vita. Aliyebeba kusudi la Mungu, Mungu anamkusudia, anasema nalikutakasa hata kabla hujazaliwa, nalikuchua kabla hujazaliwa. Mungu anayechua maisha ya kwako leo, kwa sababu kusudi la kwanza ambalo Mungu ametupa, kusudi jingine ni kuishi duniani kwa amani, kuishi haki ya kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Kusudi ambalo Mungu ametengeneza dunia hii yote hii ni kwamba watu waishi kwenye hiyo dunia, waitawale hiyo dunia, ambao ni mimi na wewe, tuitawale hii dunia kwa kusudi la Mungu. Na kwa sababu Mungu alikusudia hivyo, na tunaona kwamba shetani naye anawakusudia watu wa Mungu kuwapeleka jehanamu ya moto. Anawatuma malaika, kwa sababu Mungu amekukusudia. Ungefunguliwa macho uone malaika wanapokuzunguka, ungefurahisha. Wapendwa, malaika wanapanda na kushuka. Malaika wanakulinda, wana kila unapokuwa mahali wanakulinda. Malaika wanatembea na wewe kila kona. Malaika wa Bwana anafanya vita kupigana na watu waliokutumwa kusudi la kukuua. Aliye na kusudi la Mungu anaongezewa ulinzi. Ndio maana ukiwa na vita, ulinzi unaongezeka. Na ukiwa mtu wa kusudi, ndani yako umembeba Yesu Kristo, uwe na uhakika kwamba kuna wakati watakusudia kukutesa, lakini hawatakumaliza. Ndio maana tunaona mtumishi wa Mungu Ayubu anasema namna ambavyo alikusudiwa, mali zake zikafa, watumwa, kila kitu karibika, lakini Biblia inasema huyatangua mashauri yao. Anatangua mashauri yao ya vikao vya ulimwengu wa giza na wachawi na miungu yoyote na mizimu ya kwenu inayokuteseni. Mungu anatangua. Kuna makusudi mazuri na makusudi mabaya. Mungu anaweza kutumia kusudi baya ili kufikishe mahali uweze kujua, kama usingekuwa Mungu kwenye hili ningepotea. Unatambua wema wa Mungu kwenye kusudi baya, kwamba yeye hata kwenye moto alikuwepo. Unajua wanadamu tunapenda kupokea yaliyo mazuri tu, mengine Mungu anafanya makusudi kuipima imani yako. Si kana kwamba ameshindwa kukulinda, anafanya makusudi kukulinda kwa kutumia kukufanyia, kukutengenezea imani yako ikue na kuona imani yako ikoje, ili kusudi la Mungu liweze kutimia. So kuna vitu vingine unapotaka, Mungu anataka kupeleka kwenye hatua nyingine za kiroho, lazima kuna makusudi ya shetani yatatumwa kukushusha.
Hata ugomvi utatokea kwenye familia wakati mwingine. Wakati mwingine utakuwa unaumwa tu bila sababu. Wakati mwingine uchumi wako unaharibika. Wakati mwingine wapendwa wanaosali nao wanakugeuka kabisa, wanakugeuka na wanakutenga kabisa. Kijitahidi kuomba nao, wanaenda upande mwingine. Tuulize tuliotoka kule, tulitengwa sana na tukaitwa watu wa kiroho sana. Anajifanya ni wa kiroho, anajifanya ameokoka sana. Mimi nakumbuka mwaka fulani tukiwa na mkesha, Mungu alikuwa anajidhihirisha sana. Mungu alikuwa ananitumia sana sana. Tukiingia kwenye mkesha, Mungu anaanza kuzungumza habari za watu, tunaombea, tunapiga. Wakatokea grupu la watu kama 20, kama 30, wakaenda nje ya kanisa, wakaenda kuna darasa la Sunday school, wakaanza kufanya mkesha wao wa pili kule, na sisi tuko kanisani. Na wakati huo nilikuwa mwenyekiti wa fellowship. Tunarudi tumshukuru Mungu, nikawaita nikamwambia mimi ndio mwenyekiti wa fellowship na nimepewa mamlaka hapa. Sasa naomba mniambie, nyie ni Mungu yupi mliokuwa mnamwabudu mmeenda kuabudu kwingine na kanisa ni moja? Naomba mniambie labda ni nini ambacho mlikusudia, ambalo ni hisi ya kwamba hapa Mungu hayupo, afu ukienda kule ndio mnafeel kwamba mna amani sana. Ni nini? Hawana cha kujibu. Nikaambia mko na mambo mengine, mambo mengine ni haya, ni kama ni haya tu. Kwa hiyo kwa nini mlijitenga bila sema tukusanyike kama ni desturi? Mlijidai nasema kwamba wakaanza kuongea sababu zao. Nikaambia sasa mimi sitaongea hizo sababu zenu, tunaingia kwenye maombi sahihi. Nyie mliojitenga mtaanguka wote na mapepo na yatatoka leo. Tulipoanza kuomba kabisa, na kwa tuna mchezo, kanisa likianza kuomba paka kutwa na sikia zinatikisika. Paka kuna mtu alipoteza ufunguo, ulikuwa na wachawi, ufunguo wa ndani wa chumbani kwake. Atule shangaa ufunguo unashuka kabisa, unaoka kwenye sakafu pale kaambia chukua ufunguo wako, kafungua. Ile nguvu ya Roho Mtakatifu, paka malaika anaenda kuchukua ufunguo mahali ambapo yule mtu alifunga, ili mama huyo akirudi nyumbani kwake apate shida kuvunja mlango, afukuzwe na mwenye nyumba. Aliweka kwenye bomba pale, anajiandaa, ameenda washroom ili achukue ufunguo na Biblia yake, anakuta ufunguo na Biblia hiyo. Lengo ni kufanya kusudi akirudi aanze kuanza mlango. Tukaomba ufunguo, kadondoka pale. Na waliokuwa wamejitenga mapepo akalipuka. Nilipuka kweli kweli. Kemea badika wakatisha, akaambia kwamba angalieni jinsi mlivyokuwa mnahangaika huko chini. Ni Mungu ndio kwa mnamwabudu. Kuna wakati mwingine Mungu anaweza akaruhusu jambo baya ili kusudi kuwafikisha watu mahali ambapo Mungu anataka afike. Nasema kuna wakati mwingine Mungu anaweza karuhusu jambo baya kwako, baya mno na ukalichukia sana, lakini kumbe ndilo ambalo la kusogeza mahali. Kama kuna mahali usingepigwa vita, usingekuwa hapo. Inawezekana kuwa nasogeza mahali ambapo ni bora zaidi. Kama usingepigwa vita na wenye nyumba, usingekuwa na nyumba yako leo. Uliposumbuliwa kodi ya nyumba, na wakati mwingine wamefanya makusudi ukapata hasira ya kusevu fedha, ungelala vizuri na kutokuguswa na mtu, yakini leo ungekuwa bado unakaa kao kwenye chumba kimoja hicho. Kwa sababu Mungu anaruhusu wakati mwingine makusudi mabaya mpate mtu ili kutimiza kusudi la Bwana kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya na Mungu. Na ukisoma Ayubu sura 17 mstari wa 11 nasema, siku zangu zimepita. Ayubu 17 mstari wa 11. Siku zangu zimepita na makusudi yangu yamevunjika, hata hayo niliyo nayo moyoni mwangu. Huyu ni Ayubu, alikuwa anapata shida, anapata changamoto. Ukisoma pia Ayubu 12 mstari wa 16, Ayubu 12:16 inasema, kwake yeye ziko nguvu na makusudi ya kufanikiwa, huyo adanganywaye na mdanganyi pia ni wake. Kwake yeye ziko nguvu na makusudi kufanikiwa. Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo kuna nguvu, kuna kufanikiwa tena, kuna kuinuliwa tena. Jioni ya leo, yeyote aliyekusudia mabaya kwenye maisha yako,
Waliokusudia kwamba utakufa kwa uchawi wao, waliokusudia kwamba wanaharibu biashara yako, waliokusudia mipango yako inaharibika, waliokusudia uharibifu pate kwa ghafla, siku ya leo tunaenda kuharibu na kutangua makusudi yao kwa jina la Yesu. Simama kwa miguu yako kama una hasira. Mimi nataka kuomba na watu wenye hasira ya kiroho, lakini wale kama unaona kawaida, una shida, utaanza kuomba kawaida tu. Lakini kama una hasira ya kuharibu kusudi la kuzimu la shetani, utakuwa na hasira ya Roho Mtakatifu. Hasira ya Holy Spirit iwake ndani yako. Kila kusudi baya utataka kiliambia kwamba liondoke kwenye maisha yako. Kila kusudi aliyokusudia la kukuloga, la kukuua, la kukufanya uzidi kutokufanikiwa, tuharibu makusudi yao. Nataka nione mikono ya watu wenye hasira Roho Mtakatifu. Hebu nyosha mkono wako. Nitaona rohoni tu kabisa kama una makusudi au unajaribu. Nataka kuona watu wenye hasira ya kiroho, watu waliochoka na maisha haya, watu waliochoka na kuteswa na adui, aliyechoka na kuharibiwa na adui. Yuko kamanda wa Bwana. Ya masaka. Moyo wako. Usianze kuangalia ni nani anakutesa. Usijihurumie. Ni wakati wa kutangua makusudi yao, hasira zao, mikakati yao, minyororo yao, mauti yao, yote ikaachie maisha yako kwa damu ya Yesu. Na hiyo damu ya Yesu ikanene mema. Nyosha mikono yako juu. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako jioni ya leo. Ninaomba rehema, ninaomba toba, naomba nitakase kwa damu yako Yesu. Mikononi mwako iko rehema, iko mamlaka, iko nguvu. Natangua kila makusudi ya wanadamu, ninaharibu kila kusudi waliloniandalia kwenye maisha yangu, kusudi la mauti, la uharibifu kwenye maisha yangu, kwenye afya yangu, kwenye uchumi wangu, kila kusudi lolote ambalo shetani ameliandaa ili kunitesa mimi, ninaharibu kusudi lolote kwenye maisha yangu. Anza kuomba. Haribu makusudi ya mauti waliotuma kwa watoto, mauti waliotuma kwenye ndoa, kusudi walilotuma kwenye biashara. Ulimwengu wa giza unasikia sasa unapotamka katika ulimwengu wa roho. Kuna vitu vinafanyika sahihi, huyatambua makusudi ya shetani yako, makusudi yaliyokusudiwa kwenye maisha yako ni kukutesa. Peleka damu ya Yesu. Anza kuomba kwa hasira ya Holy Spirit. Anza kuomba kwa Roho Mtakatifu. Tunaharibu makusudi yao, tunaharibu maashara yao, tunaharibu kila kusudi walilotuandalia kwenye maisha, makusudi ya mauti, uharibifu na kila namna ya uharibifu wa shetani. Tunapiga makusudi kwa watoto wetu, kwenye ndoa zetu, kwenye familia zetu, kwenye huduma zetu. Tunapiga kila kusudi kwenye uzao. Piga kila kusudi aliyokamata uchumi na biashara. Uwe mtu wa madeni na kuteseka, wewe toka umekuwa ni mtu wa kuumwa tu, una amani kwenye maisha yako. Piga kusudi la magonjwa liondoke. Piga kusudi ambalo kwenye huduma yako hataki ufike kwenye kusudi la huduma Mungu aliyokupa. Piga hilo roho ambalo linazuia huduma yako kukua na kuongezeka. Piga. Ninaona kuna watumishi wakubwa mko mahali hapa, ila shetani hataki ufike kwenye kusudi. Ninaona binti unaenda kuolewa, lakini shetani hataki kuona hiyo ndoa yako. Peri ya masaka. Piga kusudi ambalo anazuia ndoa. Piga kusudi ambalo anazuia ndoa yako kuolewa. Tunapiga kwa damu ya thamani kusudi la uzao na watoto. Ama shetani anazuia magonjwa ya kusudi yaliyowekwa. Kuna mtu alipewa ugonjwa kwa kusudi ili ateseke kwa kusudi la adui. Rabasaka. Omba kwa hasira, kuna mzigo. Omba kusudi la Mungu litimie kwenye maisha yako. Mungu alitupa dunia hii ili tumiliki na kutawala. Alitupa utajiri na heshima na fedha ili tuzimiliki kwa damu ya Yesu. Nataka kuona mtu mwenye hasira ya kiroho. Omba, unaweza ukatembea. Jengo letu ni kubwa, unaweza ukatembea ili kupata stamina ya maombi. Ya masaka. Hii usiangalia leo kushoto na kulia. Maisha ni ya kwako, wewe una shida. Endelea kuombea shida zako. Mtu wa kusudi. Aliyobeba
kusudi la Bwana kufikisha kwenye kusudi. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, na mtu wa kusudi, hiyo damu ya Yesu ikavunja mashambulizi, ikavunja uchawi, ikavunja makusudi yaliyoandaliwa kwenye familia zetu, kwenye biashara zetu. Kwa damu ya Yesu, kila kusudi lolote ambalo shetani ameliandaa tunamteketeza kwa madhabahu zake na kwa roho pepo, kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba. Maisha ulionayo si ya kwako leo. Ndio maana kila kitu kimechelewa, kwa sababu kusudi wameliiba kusudi lako. Wameiba kusudi lako, wameiba kusudi lako. Anza kurudisha kusudi la Mungu, rudisha kusudi la Mungu kwako. Tunarudisha makusudi ya amani na utulivu, makusudi ya furaha na afya njema, makusudi ya kubarikiwa kwenye kazi na biashara, makusudi yaliyoandaliwa na vitu na yavunja. Tunarudisha makusudi yetu, makusudi ya kubarikiwa kiuchumi, kiroho na kiafya, kwa damu ya Yesu. Anza kurudisha makusudi ya watoto wako na mtaji na biashara. Anza kurudisha fedha zako, kurudisha utajiri wako, watu wako Mungu waliowaandaa. Anza kurudisha mtaji wako wa kubarikiwa. Tunarudisha makusudi yote yaliyoibiwa, tunarudisha ulazo wa zamani, makusudi ya kuwa na afya njema, makusudi ya mauti na magonjwa na mauti tumeyaondoa kwa damu ya Yesu. Tumeyafunga kwenye anga la Bwana, kwenye milima. Tunavunja makusudi na mauti kwenye familia zetu na magonjwa na uharibifu kwa damu ya mwana kondoo. Oriamasekeriaba, iko damu ya Yesu, iko damu ya Yesu, iko damu ya Yesu inakusudia kukukomboa jioni ya leo. Iko damu ya Yesu inakusudia kukukomboa. Paza sauti yako, usinyamaze. Paza sauti yako mbele za Bwana. Ita kusudi la Mungu litimie ndani yako. Ulikuwa unapata fedha, lakini leo umekuwa ni mtu wa shida. Rudisha fedha zako, rudisha uchumi wako, rudisha mafanikio yako kwa damu ya Yesu Kristo. Wewe ni mtu wa kusudi. Kusudi la Mungu likatimie. Kile Mungu alichokikusudia kwako kikatimia leo. Zile baraka zilizokusudiwa na Mungu kwako ikatimia leo. Hiyo afya iliyotimizwa iliyokusudiwa na Mungu kwako ikatimia leo. Hiyo elimu aliyokusudia kwa watoto wako ikusudi likatimia leo kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Kalvari, kwa damu ya Kalvari, kwa damu yako Yesu. Pita na nguvu zako. Sisi ni watu wa kusudi lako, sisi ni watu wa kusudi lako. Magonjwa yanaondoka, mauti zinaondoka, masera yanavunjika, uharibifu unavunjika. Haya masakariaba karababariaba zaka kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Sisi ni watu wa kusudi uliotukusudia Bwana, kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, mwangalie mtoto wako uliyemkusudia kwenye maisha yako. Onya masakariaba zaka, onya masekeriaba zaka, onya masekeriaba zaka, onya makoriaba zaka. Wewe ni sababu ya maisha yetu. Wewe ni sababu ya maisha yetu Baba na watoto. Wewe ni sababu kwa ajili ya mama huyu ya Bwana. Wewe ni sababu kwa ajili ya watoto wake na ndoa yake vivo. Wewe ni sababu kwa ajili ya biashara na uzao. Yesu, 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 Yesu Kristo, Yesu Masihi, Yesu, 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 Yesu Riamoko, Yesu, Yesu Rikara, Yesu. Tuwakusudi akavuka, tuwakusudi akavuka, tuwakusudi avuka. Kusudi lako likatimie mbele za Bwana. Ninaona kusudi la Bwana linaanza kutimia kwa mashera yanavunjika na hizo madhabahu zinavunjika. Mashera zinavunjika. Mashera zinavunjika. Ninaona kuna kamba zinaanza kukatika. Kamba za mauti zinaondoka. Kamba za magonjwa zinaondoka. Kamba za kukataliwa kwenye zinaondoka. Kamba za mauti zinaondoka. Kamba za mauti ziko chini.
sahihi, inatimia sahihi, inatimia sahihi, inatimia sahihi, inatimia sahihi. Miungu yoyote inaondoka, mapepo yanaondoka. Kitu kinatokea, kuna jambo linatokea, kuna jambo linatokea kwa mtu wa kusudi, kuna jambo linatokea kwa mtu wa kusudi. Hiyo damu ya Yesu inapita kwa mtu wa kusudi, hiyo damu ya Yesu inapita kwa mtu wa kusudi. Kwa jina la Yesu Kristo, utakufa bali utaishi usimulia matendo ya Bwana. Wewe na nyumba yako na lolote utakaloliomba likabarikiwe saa hii. Ninashusha neema ya Bwana ikashuka ndani yako saa hii, neema ya kibali na afya njema, neema ya mtaji na biashara na fedha yako, neema ya uzao na baraka na ndoa yako na uchumi, neema ya kuwa na afya njema na kumiliki biashara na mtaji. Pokea kwa neema tamani, pokea hiyo neema ya Bwana. Wewe kwa kusudi, pokea neema ya Bwana, pokea afya njema, pokea ushindi kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Heri ya Masaka, mtu wa kusudi, mtu wa kusudi, pokea kwa damu ya Yesu Kristo. Oria masekerika, Koria masakariano, Rikaraba sekerika roposa karaba, Oria mokoria masekeri posa karabo, Oria mokoria masekeriko na masekeria poporia po, Koria pasekera makoria masekeria popo. Wewe ni wa rehema, wewe ni wa rehema, wewe ni wa rehema, wewe ni wa rehema, wewe ni wa muujiza. Pokea kusudi la Bwana kwenye maisha yako, pokea kusudi la Yesu Kristo kwenye maisha yako. Kila uharibifu uondoke ndani yako. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Pokea kuinuliwa tena, 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 pokea kuinuliwa tena. Asubuhi yako imeingia, asubuhi yako imeingia. Hutakuwa wa jioni tu, hutakuwa mtu wa jioni tu, na asubuhi yako itakuwa ni ya baraka. Kila unapoamka kwenda kwenye shughuli zako, mikono yako ikajaa unono wa baraka za neema ya Bwana kwenye maisha yako. Hiyo asubuhi yako ikabarikiwe, jioni yako, mchana wako ukabarikiwe kwa damu ya Yesu. Hiyo mauti haipo tena na magonjwa vitoke. Mtu wa kusudi, mtu wa kusudi, mtu wa kusudi, mtu wa kusudi amekukusudia mema. Yesu, wewe ni wa kusudi, wewe ni wa kusudi. Yoyote aliyokukusudia Yesu Kristo yakaanze kuingia ndani yako. Nyota yako iliyoibiwa na wachawi, baraka zilizoibiwa na miungu, kila kitu kirejee, uwe wa kusudi leo. Tunarejesha, ninarejesha, ninarejesha kwa damu ya Yesu. Pokea kama Kalvari katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Bwana.